बोलो तो 9 नंबर सेम कलर है 9 नंबर हाँ 9 नहीं है सेम उधर पीछे पड़ा होगा आप लोग कहाँ से हो? इंडिया से? इंडिया किधर? पंजाब? पाजी? এটি হচ্ছে একটি ইন্ডিয়ান শপ। দোকানের মালিক যারা তারা হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে আসছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাদের যে শপের যে অ্যাড্রেসটা ব্যাগ দেয়, ব্যাগের ইন্ডিয়ান পতাকা বহন করে তারা। এগুলো হচ্ছে পাপোশ 17 ওই পাপোশটা বলতেছে 1600 টাকা। অনেক সুন্দর একটা পাপোশ। ভাই এটা কয় ফিট বাই কয় ফিট? 2.5 ফিট বাই 4 ফিট। প্রাইস 4200। এটা ম্যাটেরিয়ালটা কি? এটা হচ্ছে উল ভেড়ার লোম একসাথে মিক্স করে এটা বানানো হুইল আর বেড়াল লোম না? অনেক সুন্দর। 4200 টাকা। 1500 টাকা করে। आप लोग सब पंजाब से? ये क्या लिखा हुआ है हाथ में? ये नाम लिखा हुआ है आपका नाम हिंदी तो नहीं आता है। ये हिंदी नहीं पंजाबी है पंजाबी ना? ये क्या लिखा हुआ है? ये मेरा नाम लिखा हुआ है नाम क्या है? अजय डाबी अजय डाबी डाबी। हम लोग जब दुबई था, पंजाब का 2-3 आदमी था हमारे साथ। एक का नाम था रोगुनाथ और एक का नाम था हरप्रीत सिंह। एकदम 1500 साइज मिल जाएगा बड़ा। ওটা হচ্ছে চায়না স্টল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো প্রত্যেকটা প্রাইস দেওয়া আছে। 100, 250, 250। এগুলো হচ্ছে 250 করে। আর হচ্ছে 300। অনেক সুন্দর আংটি 100। পঞ্চাশ টাকা করে মনে হয়।
এই যে এখানে সুইচ থাকে টিপলে পুরো এগুলো দাম বেশি